Bade amija flaba farafina ani farajalambe folni tanni kerengre kalasi kanmo belajinima ame befo ka belajini wali mando farafina ani farajala afen be bi ko abe anga doni blo ka be osui ambe foldi belajinima bi inafo abelajinima kalama ka fo ame chiba min kerefe ante dunay ale ka kola tuguni kada kan san grebo ambe ale refini no wati be ante 50 ne na bilena wati ame bolika se alerema alele ba somaya aramadon bolo ciba mindu ni yafo jamana kono bi ka todron fo mo ba don afo ciba min kudu nundi bawadi bagoroba samaki jinatigidu asigiro benimbi nyamagoro kurani ternisi laban no yi ternisi sabana asigiro benimbi yima bi anga barusigi bina ke alefini no amina baroke femun kan seli gele ba aramaduna ngayano che ambe migro di arema folo aka foli ke kanumawla bagoroba assalamu alaikum. Wa alaikum salam Amidou ambe amfle baga befo ambe be walni mandon donc ne de bagoroba samake comme ya fo chugomi ala ya angarsiga buguso dola ay wansi goro benendo nyamakoro kuranna donc me bela jelen fo me be walni mandon aywa bagoroba samake ni ndiara ayi sanga ani wati ambe here ne kay lasi an kan bawma ni ablina wati ame boliga ka eri segere ika sumaya ka di kan bawma bagoroba samake silisira dimatiki chamambe bi ube mayimakula dimatiki chamambe bi ube misimisila dimatiki chamambe ube boshu ube do shushu bagoroba samake nafolo ko ya sababu ye ebisega mun soro ka fo kanumbago ye mun labeni bi ebolo ka di kanumbago ma ni munu nanata no bise ka dema daire mesoro silin ko nana bise ka mun fro soro ka fo ay alhamdulillah alabil alamina Amidou tiendo ni watina selisera onga Amidou daga ubambulo munu be no Amidou ni yu soro ko na fuloko amana gele ya chogo ibika soro taw soro yame usula mambulo Amidou ni yu soro ku wusu kamana gana no ye garsiga koy alhamdulillah ala barkala kamana gambe wuli ka boy no fana temena ka boy Amidou bola nega ufana bambulo bola nega munu be ni takan bula alhamdulillah ni yo lu fana soro alhamdulillah Amidou ika nyini fen abeke bolo soro fen ni ala ka jeyi bagoroba samaki blangorote mo min bolo dongata setoye mamunu be ni no ko nafolo girman tu bolo kana iga bolo nagenta walikile kana dagajin ko yala ibse ka faida do men soro ka di uma no bse ka ke u ka se ka nafolo do soro ka se ka na dagajin ta walikile ka se ka na bolo nagenta ibse ka faida tilman jume do ma kun fa yakun alhamdulillah Amidou alabil alamina ni yin ngawla o kadinye kosobe parce que doni yere fendoy ala mana doni dima Amidou fika hina mogowla ala mana doni dima Amidou fika mogow demede parce que doni de fin ibe dodi mogowma ate fembo tala ya famia angon mi domina ikobi Amidou jamana ka gele ame domina ikobi jien ka gele nga mami mbe no ki be boy ka du kono chogomi ibe segin ka do ka du kono te ko siri de be kan ite soro de ke Amidou yiri do be no anko amako nyama yame yiri mimbe nangama nyama Amidou ibi jija imana keche imana ke musoyi Amidou nyama kuru nani nyini Amidou ki jija ika gunja bulu kuru fla faraka ika sanam bulu kuru kelengala Amidou eki jija ka otobi niye cheye iba tobi tle saba koko saba niye musoyi iba tobi tle nani koko nani Amidou niye ni yiri nunundo tala ka tobi alhamdulillah rabbil alamina Amidou abe siri belebele wuli ka bo adama denka ode ala sako isako bagoroba domi dofuru doko abekun dogasi konoy mba fi alisa ika faida fla iku fene faraninka ala yere jatigama mba do akeli mandi abi degun parce que don bagalangolo yin doni na tien bini la Facebook sanfɛ bi ni la YouTube sanfɛ bi bela jinin kira doni bagay bela jinin kira kuma fo bagay imana yele page kan bi bita so karamɔgɔ dɔ de bɛ ka kuma dɔ ɲɛfɔ yen nɔ o de kɛra sababu ye ka se ka lagosi lase dɔnnibagaba caman ma mais n b'a fɛ i yɛrɛ diinɛ ni ŋaniya la ala yɛrɛ jati kama
an bɛ jamana min kɔnɔ bi a ma nɔgɔn an bɛ transition fanga min na a ma nɔgɔn gɛlɛya bɛ bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ lajɛlen bɛ kule la walayi denbayatigi kan ka min sɔrɔ k'a don a da kɔnɔ k'a dun a ka da dumuni walayi a t'a bolo n b'a fɛ i ka fila di ala yɛrɛ jati kama cibali ani tɛntɛnbali i ka fila fara i ka fayida dilen kan a bɛ diya ne ye kojugu. alhamdulilayi arabil alamina Amidu jinɛw ye dɔnni di bakɔrɔba ma Amidu ka hinɛ maaw la ka maaw jigi tugu e yɛrɛ ka laɲini kama ani e yɛrɛ kanu kama Amidu an tɛ dɛsɛ k'o kɛ y'a mɛn n'an bɔra yen Amidu yiri dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ a ma ko jun awɔ an ko yiri dɔ ma jun awɔ jinɛ yiri ye kosɛbɛ kosɛbɛ Amidu adamaden fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ Amidu k'e yɛrɛ ye ko sugu bɛɛ kɛ ka dɛsɛ fɛn tɛ ɲɛ i bolo Amidu i jija i ka jun kuru 7 ɲini junbulu kuru 7 Amidu n'a don daga la ka bɛn tɛnɛ ma i bɛ fɛɛrɛ ɲini n'i y'a don daga kɔnɔ kuru 7 junbulu in n'i y'a don daga la Amidu i b'a ko i b'a tobi sa n'i y'a tobi n'a mɔna i b'a ko n'i y'a ko Amidu na daga dayɛlɛ i k'a fɔ ko ne Amidu ka tɛnɛ siri wo siri bɛ ne Amidu kan tɛnɛndonyaw fɛ nin ye o siri bannen Amidu a ko tarata furakuru 1 fana ta ka bɔ a la i k'a fɔ i ka tarata siri nin y'o bannen Amidu dɔgɔkun tile 7 k'a daminɛ tɛnɛ na fo ka se kari ma don o don n'i y'a ko junbulu kuru 1 ta ka bɔ fura la i k'o bila kɛrɛfɛ ni dɔgɔkun dafara Amidu fura in bɛɛ ɲaga fara ɲɔgɔn kan Amidu i ka taa bɔn ba la n'i y'o kɛ o kɔfɛ i bɛna fɛn min ye i ka nafolo ko la i ka garisɛgɛ ko la i ka sɔrɔ la Amidu n'i y'o kɛ o kɛcogo la i b'o lakali diɲɛ ye ni Ala ka jɛ ye n'o fana bɔra yen Amidu an bɛ don min na i ko bi n bɛna fɛn min f'i ye n bɛ dɔnnibaaw yɛrɛ de dɛmɛ Amidu an bɛ karamɔgɔw yɛrɛ de dɛmɛ an bɛ don min na i ko bi parce que bi n b'a fɛ ka dakuruɲɛ 2 fɔ i ka micro in na an b'o fɔ jɔn ye an b'o fɔ laturudalaw de ye Amidu n'i kɛra laturudala ye i kɛra dɔnnibaa ye i kɛra jagokɛla ye i kɛra maa sugu o sugu ye n'i bɛ laturu dɔn Amidu i jija dɛ i ka sigemusa 2 i k'i jija i ka mɔgɔ ɲini ka sigemusa sɛbɛn i ye 88 sigemusa 88 Amidu i b'o sɛbɛn 88 i bɛ bɔgɔdaga kura ɲini n'i ye bɔgɔdaga kura sɔrɔ Amidu ta fini folobali dɔɔni ɲini i ka na daga in sigi i k'i jija ka ji kɛ daga in kɔnɔ ka nasi kɛ a kan Amidu i jija i ka fini fana ta k'o fana fara a kan n'i ye ninnu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ i ka daga kɔnɔ Amidu i jija i ka daga in datugu n'i ye daga in datugu i bɛ tile 8 de kɛ tile 8 mana dafa Amidu daga in dayɛlɛ i ka fini in sɛnsɛn k'o bila tile kɔrɔ n'i ye fini sɛnsɛn k'o bila tile kɔrɔ i bɛ fura in de ta Amidu i b'a ko koko 1 pewu n'i y'a ko koko 1 fini min n'i y'a sɛnsɛn ka bɔ fura la Amidu o fini seri i ka yɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen na Amidu n'i bɛ jama de kɔ i bɛ jama sɔrɔ su i bɛ jama sɔrɔ tile i kɛra karamɔgɔ ye i kɛra maa sugu o sugu ye n'i mago bɛ nin na i b'i jija i bɛ sigemusa baara nin baara cogo la ni Ala ka jɛ ye laɲiniw bɛ sabati n balima commerçant hakilila k'a fɔ ni aw ka lawasa ye aw mago min bɛ k'aw mago bɛ jama la k'aw mago bɛ dawula la aw mago bɛ jama ka kɛ e ka wururu hakilila k'a fɔ a dir'e ma falaki wa ni caman de bɛ bakɔrɔba bolo a tɛ ban mɔgɔ min bɛ yen a papier t'i bolo fɛn o fɛn ni e mago b'a la dɔɔni kɔnɔ e ka se jinɛtigi bakɔrɔba Samake e ka se ale ma ni mago bɛ bakɔrɔba Samake la n y'a fɔ aw ye k'a fɔ mɔgɔ min bɛ bɔ ɲɛmɔgɔ kurani fɛ ka na kuralen fɛ ka na terminus fɔlɔ min bɛ yen nɔ n'i bɔra kuralen ka na ka kuralen pɔn tigɛ dɔrɔn terminus fɔlɔ de bɛ yen bakɔrɔba ka so bɛ o yɔrɔ de la ni mɔgɔ min fana bɔra dugukɔnɔna na k'i kunda ɲɛmɔgɔ kurani kan ɲɛmɔgɔ kurani terminus 3nan ɲɛmɔgɔ kurani terminus 3nan i sera yen dɔrɔn i jɔ yen dɔrɔn i ka numéro min filɛ dugu ma i ka o ta i ko o wele bakɔrɔba Samake a bɛ jaabi numéro 2 t'a bolo dɛ a ka numéro 1 peyin san 10 kumakan 1 o numéro 1 de bɛ bakɔrɔba Samake o de b'a bolo a tɛ numéro falen kalanden t'a ka téléphone ta n'i ye kalanden min kelen k'a ta don min i b'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ de la o b'a sɔrɔ a ma wuli n'o tɛ kalanden t'a ta mɔgɔ wɛrɛ si t'a ta k'i reçoit ni ale yɛrɛ tɛ
karamɔgɔ min bɛ vagabondya kɛ ou ka bantiya kɛ bakɔrɔba Samake t'o la n b'o fɔ aw ye kuma caman n'i y'a ye ne bɛ video kɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 ni karamɔgɔ kelen n dar'i la de ni kuma da i la n tɛ video kɛ n'i ye siɲɛ 1 siɲɛ 2 parce que danaya min b'i kan a bɛ kɛ sababu ye ka danaya wuli ka bɔ i kan mais ni tugura karamɔgɔ kɔ min bɛ baara kɛ ni tiɲɛ ye wallahi n'i y'a kɛ san 100 i tɛ malo sɔrɔ a kɔfɛ bakɔrɔba Samake an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn a bɛ se ka kɛ ɲininkali dɔ kun ko b'i kɔnɔ an k'o k'i la mais an da ma se a ɲininkali ma ka k'i i la i bɛ se k'i da don o la k'o fɔ lamɛnbaaw ye kanu kama. Alhamdulillah arabil alamina Amidou i ka baro in diyara n ye kosɛbɛ mais yanni an bɛ taa yɔrɔ jan fɔlɔ an bɛ nimoro fɔ an kanubaw ye bon maa minnu fana bɛ yen nɔ donc n'a tali ka nɔgɔ dala fɔ la olu ma i bɛ 00223 i b'o kɛ 76 24 65 34 76 24 65 34 Amidou o ye an sɔrɔ limorow ye donc o fana tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen Amidou maa minnu fana bɛ yen k'u mako bɛ nafolo la Amidou bakɔrɔba bɛ nafolo baaraw fana kɛ nka nafolo baara Amidou a nasiraw ka ca Amidou an bɛ don min na i ko bi dɔnni yɛrɛ de kuma gɛlɛyara Amidou maa min bɛ se dɔnni na o bɛ dɔnni wale la maa min tɛ se dɔnni na o bɛ ka kuma Amidou dɔnni yɛrɛ an bɛ don min na i ko bi k'i sigi ka dɔnni yɛrɛ kuma fɔ a b'a adamaden maloya nka ko mana kɛ cogo o cogo an nana dɔnni de sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ an nana dɔnni sɔrɔ an bɛnbakɛw bolo ka na dɔnni sɔrɔ an faw bolo Amidou dɔnni tɛ nkalon ye maa min bolo b'a la o de b'a kɛ nkalon ye donc alhamdulilayi i nana ka na dakuruɲɛ dama dama minnu ɲininkali kɛ n na bi a diyara n ye kosɛbɛ n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n b'an kanubaga fana bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Merci. Ni tun ye bakɔrɔba Samake ye minnu bɛ an lajɛ Facebook kan YouTube sanfɛ Instagram kan fo ka taa se TikTok kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni tun ye ninnu de ale ni bawaden bakɔrɔba Samake hakili la k'a fɔ maa tɛ a ko fɔ maa ye tugun dɔnnibaga min bɛ yen n'a bɛ tromperia kɛ ou bien ka gosiliw kɛ ni sira wɛrɛw ye bakɔrɔba Samake ale t'o la ala ye jinɛtigiya ye ala y'a k'a dakan de la jinɛw y'a ta kabiri a dɔgɔmani an y'o fɔ aw ye video tɛmɛnenw na mais bi an b'a fɔ alhamdulilayi a y'i bolo si diɲɛ fan o fan fɛ tile bɛ bɔ yen nin nɔ a y'i bolo si diɲɛ maa o maa la k'i bɛ kɛ min ye ala bɛ sɔn i bɛ k'o ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ